Hello everyone, this is Chloe May and welcome to my channel. I do paper filigree or paper quilling. If you are interested in this kind of art, join me and let's learn together. For today's episode, I will show how I made this quilling man holding a guitar. I started this artwork last May 18, 2021 because you always pop up in my mind, in my dreams, and I don't know why and I can't explain. And then suddenly, June 23, 2021, someone messaged me that you died. We never met, but we become friends, and you have a place in my heart because you are the only close friend, atheist close friend that I have. There are a lot of topics that I remember about science, politics, history. You teach me a lot of herbs, and you always remind me that even though we have different belief from others, we should respect them. I made this artwork based on your stories, but there is one sign here that I know you will be happy if I remove it. That is the atheist sign. I barely remember that you said you love your mom and dad and you don't want them to feel hurt because of your different belief. Remove the atheist sign so that we are both agnostic or atheist. I'm not really sure. I don't want to put level of our belief. It's not important anymore. Rarely communicate each other since you work in the government. We just greet each other, Christmas, New Year, birthday. Our life is so different from the past. That's why I'm very confused why you suddenly pop up in my dreams and in my mind this past few months. I think this is the answer. I decide not to continue this artwork, but a friend of yours messaged me. So now I will show the whole process of this artwork. Even though that you cannot see it anymore, but I want to say thank you for being a good friend and for all the lectures, for all the motivation. Thank you so much. And I am forever grateful that you are my friend. Hindi kita mapitingin kung ayaw mo. Huwag mo akong isipin. Bahala na. Hindi kita mapipilit kung ayaw mo. Ako'y iwanan. Hindi kita mapitingin kung ayaw mo. Huwag mo akong isipin. Bahala na. Hindi kita mapipilit kung ayaw mo. Ako'y iwanan. Balitang Pakurat.
Adunay panultihong walay baho nga dili matago nga bisan pa man imong ilimod o sekreto masimutan lang gihapon sa ilong nga dakog buho. Mo nang kung ikaw ako ang kuno lang nimo nga dalang na sa panuhot ang ilabihan ka baho nimong utot. Kung utot ang istoryahan, lailahi ang reaksyon natong mga katawhan. Adunay manaway, mayo ra bag ilahaway sagol kamunggay. Aduna puy pipila nga masuko. Ilabi na kung imong i-share ang baho. Apan kasagarang makasimot sa hanging dawtan nga iyagyag sa kahanginan, pinaagi ning sibihanan, makasampong sa kahimuot sa makalilisang istorya sa bahong utot. Ang pagpagawa sa hanging dawtan gikan sulod sa atong tiyan, pwedeng mamahimong balatian kung imo kining pungan-pungan o kung maulaw ka tungod daghag taong gapalibot sa imuha. Ayaw lag patinguga, hinay-hinay po ang awa, itudlo imong tapad na kasala. Natural lang ang pagpagawas sa hugaw nga hangin sa atong lawas. Apan ayaw lang kining ipakatag sa pagpasimhot sa imong mga tapad tungod nasayran nga delikado kini nga matang sa matin gas. Sama lang sa usa ka panghitabo sa sulod sa usa ka eroplano kaniadto nakalabayng Disyembre 5, tuig 2005 nga nakapaalarma sa mga pasahero tungod sa makalilisang nga panghitabo. Ang biyahe gikan sa Washington nga paadto untag Dallas na postponed og sa airport sa Nashville naka-emergency landing ang abyon. Kana tungod sa bahad nga pagbusikad atol sa ilang paglupad sa gihimong pag-imbestiga sa mga otoridad sa Amerika kung unsang matang sa bomba ang nakapalarma sa smoke and bomb detector nila. Hilabihan nilang kurata sa nasayra nilang bomba nga puwerteng bahua gikan sa wahinganling pasahirong dalaga nga dunay diferensya sa panghuna-una sa kabaho sa utod nga napagawas nga kahibalo ang usa ka matang sa matin gas. Nakahuna-una ang babaeng adunay diferensya nga sindihan kini sa posporo nga iyang nadala nga maopoy nakaalarma sa himan sulod sa abyon nga gisakyan. Makalilisang mo ni inyong mandaan nga ang gapatakag pagawas og daotang hangin bisan asa dili sa tiyang ang diferensya kundi anaa sa hunahuna. Kasamo sa Aramen News Center, Caloy Tahitit, tatak Aramen.
And this is the end of my video. Thank you for watching. I hope you enjoyed and see you in my next quilling project. Bye!